Rizvira Amalia dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2022, gelombang 10, angkatan 63 dan kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman hasil pembelajaran pelatihan dasar dari agenda 1, meliputi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. 3 pokok pembahasan ialah sebagai berikut. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua ialah Undang-Undang Dasar 1945. Kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Kemudian yang ketiga ialah Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya ialah satu, sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan, dalam keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera merupakan sang merah putih, bahasa ialah bahasa Indonesia, lambang negara merupakan Garuda Pancasila dan semboyan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pembahasan yang kedua ialah analisis isu kontemporer. Yang pertama ialah korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang pada dasarnya sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain faktor individu maupun faktor lingkungan. Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua ialah narkoba. Pengertian narkoba ialah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga ialah terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sedangkan pokok pembahasan yang ketiga ialah kesiapsiagaan bela negara.
Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih.